Bonjour les enfants et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau sujet. راح نديرو sujet جديد، راح نديرو موضوع جديد، فيزيت غردايا، راح نشوفوا فيه تمارين جدد ونتعرفوا على طرق جديدة. في كل فيديو من هذه الفيديو راح تكون مراجعة شاملة لكم تحضيرا لشهادة التعليم الابتدائي. بلا ما نطول عليكم نقراو النصاوية للمرة الأولى ونكسبليكيوه في المرة الثانية ونبداو على بركة الله نحلو لو سوجي ديالنا. تبعوا معايا قراءة النص. Visite à Gherdaïa. Quand on se rend à Gherdaïa, on s'arrête à chaque magasin pour admirer les productions artisanales. Les vieux artisans nous disent que les jeunes ont délaissé les vieux métiers comme la bijouterie, la poterie et la sculpture sur bois, pour se tourner vers les activités plus rentables. Les artisans du Mzab sont spécialisés en art traditionnel. Une visite dans une boutique d'artisans nous ferait découvrir le plus beau tapis de Mzab. Bon les enfants, نعاود نقرا لكم النص pour la deuxième fois ونexpliquer لكم الكلمات المبهمة. Alors, visite à Gherdaïa يعني زيارة إلى مدينة غردايا. Quand on se rend à Gherdaïa, on s'arrête à chaque magasin pour admirer les productions artisanales. يقول كي رحنا لغردايا، كي رحنا نزورو غردايا كنا نحبسو في كل محل. On s'arrête à chaque magasin يعني يحبسوا في كل محل pour admirer يعني لمشاهدة les productions artisanales يعني المعروضات الحرفية أو وش راهم يبيعوا كصناعة حرفية يدوية artisanale. Les vieux artisans nous disent que les jeunes ont délaissé les vieux métiers comme la bijouterie, la poterie et la sculpture sur bois. يقول بلي les vieux artisans يعني الحرفيين القدامى القدم les vieux artisans nous disent قالوا لنا بلي les jeunes يعني الشباب تاع اليوم ont délaissé les vieux métiers يعني تركوا الحرف القديمة ما ولاوش يخدموا الحرف القديمة comme la bijouterie يعني كيما صناعة أو تشكيل الذهب. Donc la bijouterie الذهب، la poterie يعني تشكيل أواني الفخارية، la sculpture sur bois يعني النقش على الخشب etc. يعني كذلك الحرف القديمة المتروكة من طرف الحرفيين القدامى. يعني الشباب ما ولاوش يتبعوا ولا يقراو على هاد الحرف القديمة. Pour se tourner vers les activités plus rentables يعني توجهوا إلى الأعمال اللي يعطيلهم مردود أكثر. D'accord? Les artisans du Mzab sont spécialisés en art traditionnel. يعني هاد الحرفيين du مزاب هو المكان جاي في غردايا. Donc les artisans الحرفيين في هاد المكان مختصين في الفن التقليدي l'art traditionnel. D'accord? Une visite dans une boutique d'artisans nous ferait découvrir les plus beaux tapis de Mzab. قالك الزيارة إلى محل الحرفي عرفتنا وخلتنا نكتشفوا أجمل وأروع لتابي يعني الزرابي دو مزاب. نخليكم شوية تشوفوا وتتعرفوا على التراث تاع غردايا بعدها نتوجهوا إلى الأسئلة.
سلا لي زانفون كنا قرينا النص فهمنا النص وتعرفنا على التراث تاع بلادنا والتراث تاع غردايا. نتوجهوا ديريكتومون الى الاسئله. سي بارتي. On commence toujours les enfants par la compréhension de l'écrit. يعني أسئلة المتعلقة بالنص. في السؤال الأول عندنا زوج أسئلة A et B. دونك نبداو ب A. يقول Pourquoi s'arrête-t-on à chaque magasin à غردايا؟ Pourquoi s'arrête-t-on à chaque magasin à غردايا؟ نتوجهوا إلى النص نلقاو الجملة تقول On s'arrête à chaque magasin pour admirer les productions artisanales. دونك راح يكون الجواب On s'arrête. هذه هي الجملة الصحيحة تكتبوها في الجواب. On s'arrête à chaque magasin pour admirer les productions artisanales, les enfants. D'accord? Très bien. Deuxième question, تقولكم quels sont les vieux métiers délaissés par les jeunes de غردايا؟ ما هي المهن المتروكة من طرف الشباب في غردايا؟ كما فهمتكم قبيله في النص les enfants نروحوا لهنايا نلقاو هذا الجملة تقول les vieux artisans nous disent que les jeunes ont délaissé les vieux métiers. شوفوا les jeunes ont délaissé les vieux métiers يعني les jeunes تركوا المهن القديمة. comme عطانا des exemples. وشنو هما المهن القديمة المتروكة من طرف الشباب؟ هي la bijouterie, la poterie et la sculpture sur bois. Donc هنا الجواب واش راح يكون؟ قال quels sont les vieux métiers délaissés par les jeunes de غردايا؟ يعني ما هي المهن المتروكة من طرف شباب غردايا؟ احنا نروحو نكتبوا لهم هادوما ثلاثة. donc les métiers نقولوا les métiers délaissés par les jeunes de غردايا sont quoi؟ sont la bijouterie يعني تشكيل الذهب. لا بوتري قلت لكم تشكيل الأواني الفخارية. et la sculpture sur bois يعني النقش على الخشب. Très très bien les enfants. On passe à la question numéro 2. Les trolls tirent du texte deux mots de la même famille de artisans. Alors les enfants tirent du texte. معناتها استخرج من النص. Tire du texte استخرج من النص. Les mots de la même famille. تاع le mot artisan. لازم تعرفوا بلي les mots de la même famille les enfants يكون عندهم نفس le radical. يعني عندهم un radical مشترك ويكون عندهم كاين تلقاو الكلمة على كلمة مختلفين بدي بريفيكس ولا دي سوفيكس. واش معناتها لو راديكال أصل الكلمة يقعد نفسه ولكن يتبدلوا الكلمات بإضافة بعض الحروف فقط. زعما نعطيكم مثال في العربية نقولوا خرج استخرج استخراج. دونك عندنا توجور خرج هذاك لو راديكال. دونك هذوك استخراج واستخراج زدنا لهم حروف ولكن قعد الاصل تاع الكلمه نفسه هو خرج ولكن الكلمات الاخرى زادوا عليهم كلمات. داكوغ. دونك نعطيكم اكزامبل هنايا. عندنا ليكزامبل تاع ارتيزان. حنا نحوسوا في النص على كلمات يتشبهوا الارتيزان عندهم نفس الراديكال تاع ارتيزان. نحاوسوا نلقاو هذه الكلمه اللي هي artisanal. دونك artisanal تشبه الارتيزان لي زانفون. راكو شوفوا فيها لو ميم راديكال اللي هو artisan artisanal. دونك هذه سي ان مو دو لا ميم فامي. اكتبوها هنا. Aussi vous avez les vieux artisans avec S. شوفوا هنا ما كاش S وهنا كاين S. هذه سي ان مو دو لا ميم فامي. دونك نكتبوها هنا. يقولوا لي مو دو لا ميم فامي artisan artisanal artisan. D'accord les enfants? Très très bien. On passe maintenant à la question numéro 3. Les trolls soulignent le complément de lieu dans les phrases suivantes. Souligne le complément de lieu dans les phrases suivantes. يعني le CCL, le complément circonstanciel de lieu. Le complément circonstanciel de lieu les enfants واش قلنا لازم يكون يدل على المكان وتكون قبله une préposition, d'accord, qui indique le lieu, d'accord. قريناهم les indicateurs de lieu, قريناهم بزاف. donc كاين فيديو على les indicateurs de lieu, كاين une vidéo على le complément circonstanciel de lieu les enfants اللي ما يعرفوش. donc تبعوا معايا. on se rend à غردايا. on se rend à غردايا. on c'est le pronom, se rend c'est le verbe. نطرحوا السؤال أين où. on se rend où. نطرحوا السؤال أين. on se rend où les enfants. on se rend à غردايا. donc à غردايا c'est ça le complément circonstanciel de lieu les enfants. Bravo. Une visite dans une boutique d'artisans. Une visite
كي نقولوا une visite وين أين نلقاو l'indicateur de lieu dans une boutique d'artisan هادي c'est le complément circonstanciel de lieu les enfants bravo. On s'arrête à chaque magasin. On s'arrête où? On s'arrête à chaque magasin. À chaque magasin, c'est le complément circonstanciel de lieu, les enfants. قبلو كاين هادي A, c'est la préposition A, c'est l'indicateur aussi de lieu, les enfants. Très bien. Donc, عندنا أغردايا dans une boutique d'artisans et à chaque magasin, ce sont des compléments circonstanciels de lieu, les enfants. Bravo. L'exercice numéro 5 qui roule écrit les adjectifs soulignés au féminin. عندنا des adjectifs soulignés راهم au masculin, حنا نكتبوهم au féminin les enfants. Alors تبعوا معايا. كي نقولوا un beau tapis. Un beau. Le féminin تاع l'adjectif beau شنو هي؟ Une belle couverture. Une belle couverture les enfants. Bravo. Un vieux métier. Un vieux métier. كي نحولوا كلمة vieux نحولها للفيمينا واش تولي les enfants؟ تولي vieille. تولي une vieille sculpture. تتغير. Une vieille sculpture. كي نقولوا un art traditionnel. Un art traditionnel. كي نحولوا traditionnel للفيمينا واش تولي؟ Une culture traditionnelle. هنا ندوبليو le L ونضيفوا le E. Traditionnel. نعاودوهم les enfants. Un beau tapis, une belle couverture. Un vieux métier, une vieille sculpture. Un art traditionnel, une culture traditionnelle. Bravo les enfants. On passe maintenant à l'exercice numéro 6, les rôles complètent la conjugaison. Maintenant, on va compléter la conjugaison les enfants. لازم تكونوا حافظين les terminaisons ولازم تكونوا تعرفوا مليح conjuguer. تبعوا معايا. عندنا le verbe s'arrête et le verbe se rend. واش راكم تلاحظوا les enfants؟ الفعل راهو يبدا ب s ويبدا ب se معناتها c'est un verbe pronominal. Les verbes pronominal كيفاش يتصرفوا؟ يتصرف se وحده ويتصرف le verbe وحده. se كيفاش يتصرف se مع je يولي me مع tu يولي te مع il ou elle يولي se مع nous يولي nous مع vous يولي vous ومع il ou elle avec s يولي se les enfants. Très bien. الحاجة الثانية pardon les enfants نروحو نشوفو le verbe. Les deux verbes نشوفوهم فوش من الزمن راهم مصرفين هنا e وهنا غان راهم مصرفين في le présent de l'indicatif. يعني راح يكون التصريف هنايا في le présent de l'indicatif. D'accord les enfants? Très bien. Alors on commence. Il s'arrête à chaque magasin. كي نقولوا je m'arrête à chaque magasin. Terminaison E. Je m'arrête à chaque magasin. Terminaison E. Vous vous arrêtez à chaque magasin. Vous vous arrêtez à chaque magasin. Vous, l'oula t'as le pronom personnel. Vous deuxième, t'as le pronom réfléchi ce. On dirait EZ. Terminaison. Bravo les enfants. مع tu واش نقولوا tu t'arrêtes à chaque magasin. Tu t'arrêtes à chaque magasin. Tu t'arrêtes. Terminaison E. Nous nous arrêtons à chaque magasin. Nous nous arrêtons à chaque magasin. Terminaison OLS. Il avec S, il s'arrête à chaque magasin. Il s'arrête à chaque magasin. نعاودوهم les enfants. Il s'arrête à chaque magasin. Je m'arrête à chaque magasin. Vous vous arrêtez à chaque magasin. Tu t'arrêtes à chaque magasin. Nous nous arrêtons à chaque magasin. Il s'arrête à chaque magasin. Bravo les enfants. Très très bien. Deuxième exemple les enfants. On se rend à Gherdaya. On se rend, le verbe rend, c'est le verbe render, c'est un verbe de troisième groupe, les enfants. Tu te rends à Gherdaya. Tu te rends à Gherdaya. Nous nous rendons à Gherdaya. Nous nous rendons à Gherdaya. Il avec S,
ils se rendent à Gherdaya. Ils se rendent à Gherdaya. مع je me rends à Gherdaya. Je me rends à Gherdaya. ومع vous vous rendez à Gherdaya. Vous vous rendez à Gherdaya. نعاودوهم les enfants. On se rend à Gherdaya. Tu te rends à Gherdaya. Nous nous rendons à Gherdaya. Ils se rendent à Gherdaya. Je me rends à Gherdaya. Vous vous rendez à Gherdaya. Très très bien les enfants. Bravo. Question numéro 7. Souligne le COD, le complément d'objet direct dans les phrases suivantes les enfants. Alors le complément d'objet direct في محل مفعول به في اللغة العربية نطرحوا عليه السؤال ماذا ou bien quoi pour trouver le COD. Donc نشوفوا الجملة الأولى. On admire les productions artisanales. On admire. نطرحوا سؤال ماذا أو quoi. On admire quoi. نحب ماذا. On admire quoi. راح تكون la réponse. On admire les productions artisanales. Les productions artisanales. Il y a le COD les enfants. Les productions artisanales. Bravo. Deuxième phrase. Les jeunes ont délaissé les vieux métiers. Les jeunes ont délaissé. En délaissé, c'est le verbe. نطرحوا سؤال ماذا أو سؤال quoi. Donc, les jeunes ont délaissé quoi? Ont délaissé les vieux métiers. Donc, les vieux métiers, il y a le COD. Donc, les productions artisanales, c'est le COD. La première phrase, les vieux métiers, c'est le COD. La deuxième phrase. Très bien, les enfants. لحقنا لآخر سؤال هو sépare le radical du suffixe dans le mot suivant ou bien dans les mots suivants. Donc تبعوا معايا احنا عندنا في كل كلمة من الكلمات هادوما عندنا le radical يعني أصل الكلمة et le suffixe هو هاد الحروف اللي ضفناهم مور أصل الكلمة. دونك راح نقسموا الكلمة إلى قسمين إلى الجزء الأصلي والجزء اللي ضفناه لهذه الكلمة اللي نسموه لو سوفيكس يعني الحروف هادوما اللي ضفناهم كما قلت لكم قبيله خرج استخراج هذيك استي هذيك إضافة دونك هنا في اللغة الفرنسية نسموها لي سوفيكس دونك هنا إضافة في آخر الكلمة نسموها سوفيكس لو كانت كاينة إضافة في أول الكلمة نسموها بريفيكس دونك في آخر الكلمة نسموها سوفيكس وأصل الكلمة نسموه راديكال دونك نبداو بالكلمة الأولى عندنا برينسيبالمون راهي مقسومة لزوج أجزاء الجزء الأول هو برينسيبال هو أصل الكلمة برينسيبال مون هي لو سوفيكس أجوتي هي الإضافة لو سوفيكس أجوتي الكلمة الثانية ديريكت هي أصل الكلمة ما هي إضافة c'est le suffixe soigneuse هي أصل الكلمة ما هي الإضافة c'est le suffixe très bien général هي أصل الكلمة c'est le radical ما هي le suffixe correct هي أصل الكلمة هي le radical ما هي le suffixe et à la fin facilement facile c'est le radical ما c'est le suffixe نعاودوهم les enfants principalement مقسومة principalement directement مقسومة directement soigneusement مقسومة soigneusement généralement مقسومة généralement correctement مقسومة correctement et facilement مقسومة على زوج facilement et avec cela les enfants كونوا كملنا أسئلتنا نتوجهوا إلى la production écrite اللي هي la partie la plus importante اللي راح تهم بزاف أفراد وبزاف تلاميذ إن شاء الله تدول عليها العلامة الكاملة تبعوا معايا On arrive maintenant les enfants à la production écrite donc تبعوا معايا La production écrite drôle. Tu as visité le Sahara. Raconte. Tu as visité le Sahara. Raconte. يعني زرت الصحراء. احكي لنا وش شفت.
Donc, aide-toi de la boîte à outils, يعني استعن la boîte à outils, donc بالكلمات اللي حطوها لكم. Alors, écris les verbes au passé et à la première personne du singulier je. راح نستعملوا le premier personne de singulier je أنا للتعبير على أنا. Au passé parce que رحت وجيت ودوكا راح تحكي لي يعني رانا في السرد on raconte. Donc هاد la production écrite راح تكون على زيارة مكان. production écrite تكون على زيارة مكان. Donc عطاونا كلمات هادوما صحراء يعني الصحراء سابل يعني الرمل tente يعني خيمة chameau يعني جمل bédouin يعني البادية. les verbes عندنا visiter معناتها زرت voir معناتها شاهدت admirer معناتها أعجبت se reposer معناتها استرحت rencontrer معناتها التقيت ولا تعرفت. on a aussi grand معناتها كبير petit معناتها صغير هادو c'est des adjectifs beau معناتها جميل vaste معناتها واسع et fabuleux معناتها رائع. Et avec cela les enfants كونوا شفنا la consigne فهمنا السؤال قرينا la boîte à outils donc ما عليكم غير تشوفوا la vidéo suivante باش تعرفوا على الصحراء والمناظر الخلابة ونعبروا عليها سويا. C'est parti les enfants. Et voilà la production écrite les enfants اللي وجدتها لكم تبعوا معايا. Pendant les vacances يعني في العطلة j'ai visité تامنراست. شوفوا هنا استعملت le passé composé. J'ai visité le passé composé يعني في الماضي. J'ai visité تامنراست يعني زرت مدينة تامنراست. أين تقع مدينة تامنراست؟ Située تقع au sud de l'Algérie يعني في جنوب الجزائر. La chose que j'ai le plus admiré est le sable doré et les chameaux qui se déplacent vite. نعاودو. La chose يعني الشيء الذي أحببته كثيرا هو الرمال الذهبية doré لونها ذهبي et les chameaux يعني الجمال qui se déplacent vite يعني التي تتنقل بسرعة. Une famille m'a invité dans la tente vaste et accueillante. Une famille عائلة استدعتني إلى الخيمة الكبيرة وباستقبال حار. J'ai appris que les gens du Sahara vivent une vie simple. تعلمت أن أناس أو سكان الصحراء يعيشون حياة بسيطة جدا. Qu'ils travaillent toute la journée ويعملون طوال اليوم. Pardon. Qu'ils travaillent toute la journée يعني يعملون طوال اليوم et que leurs enfants vont à l'école يعني وأطفالهم خليكم على suite de la vidéo.
j'aime le Sahara أنا أحب الصحراء. نعاود نقرا لكم la production écrite les enfants pour la deuxième fois. تبعوا معايا. Pendant les vacances, j'ai visité Tamanrasset, situé au sud de l'Algérie. La chose que je l'ai plus admirée est le sable doré et les chameaux qui se déplacent vite. Une famille m'a invitée dans la tente vaste et accueillante. J'ai appris que les gens du Sahara vivent une vie simple, qu'ils travaillent toute la journée et que leurs enfants vont à l'école. J'aime le Sahara. Et avec cela les enfants, كنا لحقنا لنهاية هذه الفيديو. نتمنى تكونوا تعلمتوا واستفدتوا واستمتعتوا. دونك مني إليكم أطيب المنى في فيديو جديد، في سوجي جديد، في موضوع جديد، في مراجعة جديدة. إن شاء الله تاخذوا أفضل وأرقى وأجمل العلامات. إلى اللقاء les enfants, à très très bientôt.